Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komputer and hardware. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Saldi Permana Putra dari kelas 15 2A04 Fakultas Informatik Engineering. Prodi saya Computer Science. Dan saya mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika Cut Mutia. Di sini table of contents yang saya buat. Pertama, computer and its characteristic. Dan yang kedua, development komputer teknologi. Ketiga, ada hardware. Lalu terakhir keempat, komputer hardware components. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan dulu komputer and karakteristik. Yang berarti komputer dan karakternya. Pada umumnya komputer itu we can conclude that a computer is a group of electronic device consisting of input commands and output equipment that provides information and works automatically. Yang artinya dapat kita simpulkan bahwa komputer adalah sekelompok perangkat elektronik yang terdiri dari peralatan masukan dan peralatan keluaran yang memberikan informasi dan bekerja sama secara otomatis. Lalu komputer karakteristik, the simple example computer technology can store all important information in one memory file and it is very easy to find it again. Artinya, karakteristik komputer itu contoh paling sederhana, teknologi komputer dapat menyimpan sesuai semua informasi penting dalam satu file memori dan sangat mudah untuk menemukannya kembali. Dan menurut para ahli yang saya temukan di web, menurut Elias M. Awad, komputer itu the definition of a computer is a calculating tool that can be used to process data in the form of digital data and analog data. Artinya, pengertian komputer adalah suatu alat hitung yang dapat digunakan untuk mengolah data, baik berupa data digital maupun data analog. Materi yang kedua tentang development komputer teknologi, yang berarti perkembangan teknologi komputer. Development computer technology from a physical perspective. The first generation dari tahun 1942 sampai dengan 1959. Second generation dari tahun 1960 sampai dengan 1964. Third generation dari tahun 1964 sampai 1971. Ini susunan generasi-generasi komputer yang pertama, kedua, dan ketiga. Fourth generation 1972 sampai dengan 2010. Fifth generation 2010 sampai dengan sekarang. Jadi semua generasi komputer itu 1, 2, 3, 4, 5, semuanya ada 5 yang saya ketahui. Dari zaman dahulu sampai dengan zaman sekarang. Nah, yang ketiga, materinya hardware. Hardware is a part of the computer that we can see its physical form. Computer hardware is composed of electronic and mechanical components that are assembled from modules that are named according to their function. Yang berarti hardware merupakan bagian dari komputer yang dapat kita lihat bentuk fisiknya. Perangkat keras komputer tersusun atas komponen-komponen elektronik dan mekanik yang dirangkai membentuk modul-modul yang diberi nama sesuai dengan fungsinya. Materi keempat, ada komputer hardware komponen.
Hardware components and their function, yang artinya komponen hardware dan fungsinya. Yang pertama ada keyboard. The keyboard is the one that contains all the letter models, numbers, characters, and signs. Read, which is a means for computer user to enter data into the computer. Yang kedua ada mouse. Mouse is a pointer tool to access the monitor screen. With the mouse, then the use of computers becomes more interactive and drawing the computers are getting easier. Nah, yang ketiga ini ada motherboard. The motherboard is the most important part of the computer because it contains the system BIOS, basic input output system, arti dari BIOS, input output, koneksi regulator, chipset, processor socket, memory socket RAM, graphics card socket VGA card, and additional card socket. Additional card such as PCI ESA. The BIOS is the main part that regulates the input-output system on a computer. Yang keempat ada prosesor CPU. The processor is the central brain of a computer. The processor is the one who does all the work commands that have been programmed and stored on the hard drive. Yang kelima ada hard disk. Hard disk is a permanent data storage medium, so data is not lost despite electric its turn off. The hard drive contains a magnetic disk capable of storing data. Yang keenam ada RAM. RAM is a non-permanent data storage unit, meaning that the data in RAM will be lost of electricity. Yang ketujuh ada optical drive. Optical drive is a reader for data storage media in the form of DVD atau CD disk. DVD atau CD in the form of piece of optical disk containing data. Lalu yang kedelapan ada floppy disk. A floppy disk is a media reader for floppy disk. At this time, floppy disk may not be popular, but admittedly or not, floppy disks have helped advance the computer world for decades. Yang sembilan ada VGA. VGA stands for Video Graphics Array. VGA card function to output graphics output image to display on the monitor. Lalu yang ke-10 ada sound card. Sound card is the part that decodes digital data into sound signal. With the invention of the sound card, then the development of the multimedia world on computers become increasingly intense. 11. Monitor. Monitor is the visual display media of the original image output from VGA cards. Formerly computer monitor, starting with black and white tube monitor, CGA, VGA, and CVGA color monitor. Terakhir 12 printer. Printer is a tool for printing work from a computer into paper media. Printer exists which use dot, metric, ink, and laserjet system. Thanks. So many percentages I made about computers and hardware. If there is something wrong or incomplete about this material, please understand. And if you like it about my percentage, please help like, comment, see you. Ini artinya terima kasih. Sekian presentasi saya yang saya buat tentang komputer dan hardware. Jika ada yang salah satu atau kurang lengkap tentang materi ini, mohon dimaklumi.
Dan jika Anda suka dengan presentasi saya, mohon bantu like, comment. See you.